Mga baby time. Ah, grabe ba? Ah, grabe, manager ba? Labas na. Pwede na mag-forward. Lapit! Tumira sa labas. Wala. Yusuf. Wala rin. Butas. Hindi ako nga sa oras. Yusuf. Binigay kay Tom. Tom, diskarte. Binigay kay Yusuf. Ito shoot! Witiwan. Birahin dong. Tira. Number one, tumira sa labas. Wala. Rebound by number 26. Abuan. Pasto Abi Sames. Wala pa rin. Easy basket. Uy. Wala lang score. Ikaw, puro na. And to shoot. Abi Sames. Wow. Sige na. Wala, mabagal. Kapitol. Landan. Pagod na. Third. Sino? Landan. Bakit? Pagod na? Paltos yan eh. Paltos. Ah, Abi Sames. Sakit yung daliri. Binigay kay Abuan tumira. Wow. oy, dumepensa kayo. Huwag niyo palayuin. 3 points yun. 3 points. Basa. 10-2. Let to shoot. Ayan, pwede na. Sab. By Sabit. Substitution. Number one. Number 1 out. 8. Juan, Anabu. Pasok. Oh. Anabu ito binaliktad lang Anabu, Abuan. Magpinsan yata ang Anabu at saka Abuan eh. Pinag-ano lang yung apelyedo eh. Pinag-ano lang yung letters eh. Abuan, tumira ulit. Wala. Anabo, sumalaksak. Rebound by Yusuf. Abuan, sinalaksak. Binigay sa kasama. By Sabit. Oras, 6 minutes. Pasok. Number 33. Unang free throw, pasok. Pangalawa, pasok pa rin. Ano? Pas to Bilardi. Bilardi na biniskate. Bilardi, binigay kay Buok. Pas to George. George sumatras, binigay kay Bilardi ulit. Nandun siya Buok. Ano? Oh. Dipensya nyo, ibabaw! Binigay kay Abisamis. Abisamis. Diskarte. 15 seconds. Binigay kay Abuan. Wala. Pilate. Op. Laslat. Okay, Stop. number 33. 5 seconds.
Substitution. Ilang ga. Kumusta si mama? Ano si mama? Pagpasok na, magpasok. Abin Samis, number 33, binigay kay Yusuf. Ayun sa basket ni Yusuf. Number 6, binigay kay Anabo. Anabo nandun si Bilarde. Wala. Rebound by number 6. Binigay. Steal by number 26. Binigay kay Yusuf. Abin Samis. Patay-patay eh. Lipat mo sa isang ano. Abin Samis, bigay kay Cruzado. Number 33, number 26. Oops, traveling violation. Bilarde. Pass to George. George, Dominis Kate. George, pass to Bilarde again to Mira from the outside. Hindi umabot. Andun si Buhok sa ilalim. Wow! Ang galing! Ha? Sana all! Sino? Si George. Oo. Diop niya? Yata. Ay, maaga kasi. Siyempre, mamaya pa pasok na mga yan eh. Diskarte. Si Buhok may pasok din mamaya yan eh. Tumira. Wow! Kaya pala Sana lang. all! Kaya pala makalaro. Bilarde. Sumalaksak. Binigay kay George. George, Diskarte. Anabo. Pass to Buhok. Number 6. Tatapal. May sabi. George. Substitution. Inbound Yusuf. So, Juan, tinira. Jump, doble. Naribal nila para bola. Tinira sa side. Pasok. Inbound go. Pass break to Anamo. Anamo. Silaksak. Wala. Naribal nila sa ang bola. Abisamis. Naribal nila ba ang bola. Pass. Last 2 minutes. 15 to shoot. To number 40. 40 to number 1. Take the shot. Tabog, 3 points. Yusuf, 3 points. 1 minute and 50 seconds. Score kayo! 15 Bawi! to shoot. 15 to shoot. Nagpapasahan. Taas to Buhok. Buhok to 10 to George. shoot. George to Bilarde sa ilalim. Pumasa. Inbound Yusuf to Ken. 1 minute and 30 seconds. Ken to Buwan. Tinira sa 3. Wala, malakas. Nakabola ni Buhok. So Bilarde number 25 nagmamadali. Bilarde. Pass to number 6. Sa ilalim tinira. Pasok sa counted. Push foul. Lab. Foul. Yusuf. Okay, taltal. Second personal foul. 13 foul. Left Wade Hooper. Nanood ka na sa live ni Kuya Gane. Ang Kuya Gane, nag-live ka na yun. Nag-live Ang oh. libre pang-umusla number 6 tinira. Wala. Oy. Atin. Sa tuso. Mas Gane. Nanood ka lagi live dyan ba? Orange ball. Sabi niya, doon naman kayo sa city. Sabi ko, di ko. Isa pa. Sa tuso. Violation. Illegal. Nakatingin mo lagi. Oo. Sabi niya, sama pala kayo sa city. So, alam ko bang saan sila punta. Sa pang-libre, tinira. Pasok! Pasok. Nakompleto ang 3. Inbound number 13. Ah, Number 50 1. seconds. Number 24. Kuya, wala lagi dulas kuya basket. Number 24 to number 15 to 14. shoot. To Buwan jump. A ball for 2. 35. To Arabo. Arabo. Sa Eloy. Kay Sumabit.
ball number 6. Pass to Buok. Buok sa ilalim, sinasa, wala, malakas. Ihanda ang teka. Ibang Pilano na 27 seconds. Hello, last start, Sarabu. Ibang Rubel, pass to number 20 seconds. So, wait ito ba? Number 20 seconds. to number 14. 15 to shoot. To number 34. To number 12. 10 to shoot. Oh, wala sila bola ng Pilate, pass to Arabo. Arabo, tinig, tinira. Pumasok. Uy, pumasok ka, isko. Okay, wala ka na oras. Nakalimutan isabihin. Ken, to number 22, back to Ken, tinira sa 3, tapos. Decoy, pass to Arabo. Arabo to Decoy. To Bielarte, to number 1, sa ilalim, pass to number 6, Arabo. Shot lock. To Bielarte, 5 to tinira. shoot. Pumasok. Score 22-15. 15 to shoot. Ken. 10 to shoot. 12-1, jump. Double. Narbayan pass to Arabo. Arabo nagpapadali. Tinira, wala. Narbayan number 14, Abis-Sabis. Abis-Sabis, sabay na lang muna. Sinalaksak. Wala. By Sumabit. Foul number 1. Kitara. Second attempt is double. Rebound by Bikoy, number 7. Bikoy. Bikoy, sinalaksak. Wala. By Sumabit at humarang. Foul number 26 at 22. Okay na. Usgan, hindi na masakit. Hindi pa masyado. Papawis lang ba? By Bikoy, the first throw is air ball. Laki rin. Wala pang gana. Hindi pa nag-iinit. Laro ng ibang basketball yan. Sa probinsya kasi. Nakadali na kayo. Ayun ba? Second throw Meron is Oo. in. Ayun. Inbound number 22 to number 14, Abis-Sabis. 7 minutes and 35 seconds. Abis-Sabis to advance sa 3, tinira. Wala, malakas dahil follow-up by Ken. Wala, number 1. Pass to Bilarde. Bilarde. Sinalaksak. Uy, na-block. Foul. Kitang-kita, na-block. First attempt is... Hindi tayo ngayon. Ha? Konti kayo ngayon. Oo. Ah, sir. Second attempt is safe. Abis-Sabis. Tapatan nyo na! Tapatan nyo na! Abis-Sabis kaya sa ilalim. Tinira. Pumasok. Untis pa yun. First to point by number 2. 20 ba yun? Bilarte, sinalaksak. Pumasok. Ginantihan niya Bilarte. Ng puntos. Inom tubig ha. Pag inom ka tubig lang ka. Number 24. Lang ka. Pag inom ka tubig. 15 to shoot. Number 24. Pass to Abis-Sabis sa ilalim. Tinira, malakas. Tarang ng Abis-Sabis. Uy, may tawag ang rep. Step in. Tumama na sa ilalim na Bilarte to number 6. Pass to sila po na Bikoy. Bikoy sa ilalim, nakapasa, pinasa na gitna kay Bilarte, tinira for 2. Sige, sige. Oras 5 minutes and 44 seconds. Abwat to number 20 sa ilalim, malakas. Narinig ni Bikoy. Poppers. May rayo. Ibig number 26. May rayo pa mga player namin. 20 to shoot. To Ken. To number 26 na black. Nasundok. Jim. Laro kaya sila kaya Ben? Maglalaro sila Number kaya Ben? 26 to advance sa 3, tinira.
Wala. Narbaw ni Tirol. Tirol, pass break dahil sila po na wicket. Alanganin. Sa gitna. Pinilit. Tumasok. Inbound Arabo to number 72. Pass to number 45. Bilarde. Bilarde, tinira, wala. Narbaw ni Tirol. Pass to number 1. Tinira, wala. Narbaw ni Juan. Hindi na, baba na. Nagawang bola. 4 minutes and 55 seconds. Kid. 15 to shot. Abuan jump sa side. Dugog. Lima ba Abuan again? Jump sa side. Dugog again. Narbaw ni Tirol to Bikoy. Bikoy to number 45. Dile paso. Ibo number 26 to number 24. 20 to shot. Number 9. 15 to shot. Yusuf. Uy, dahil silang bola. Nakawala. Arabo to number 45. Dilea. For 2. Wala na. Isang time out lang kayo. Isa lang bawat quarter, ano? 4 minutes and 10 seconds. Troopers, wala ng timeout. Sa second quarter. 15 to shot. Ruben. Ruben. Sinali mo may sumabit. Nice day, nice day. Who's forward? Foul number 11. Here. Oo. Inbound si Yusuf. To Ken. Title pa lang, ikilas na eh. Si Yusuf. Pass to Gisabes. Sa gitna, tinira. Uy, wala. Ano yun? Violation? Ano? Shot clock. Shot clock. Tuloy lang yan, tuloy lang. Chat. Arabo to Bikoy. 15 to shot. Bikoy to number 45 sa ilalim. Napakaganda ro. Pumasok. Namana po si number Maghay ka 35. lang ka. Maghay ka. 3 minutes and 15 seconds. Score all 27. 15 to shot. May service. Sa number 24. 10 to shot. Malakas. Arbo ni Tirol. Sa number 7, Bikoy. Bikoy to number 45. Uy. By foul. Substitution ref. Second quarter pa lang. 9 out. Number 33 in. Pandesal mo na rin yung mga committee. Ayun, yun. Ayun o. Ayun o. Yun ang inaabangan ng Sponsor by, lahat. siyempre. Number 34. Thank you sa Pandesal, sponsor by Ray. 20 to shot. Ket, tinira sa 3. Wala, malakas. Babalik. Oh, yan. Kailangan mag-referee. Kung gusto nyo. Number 7. Bikoy. Number 45 sa ilalim. Napakaganda na po. Nada. 1 minute and 40 seconds. Kainom ng chai halit yun. Palit na po. 1 minute and 30 seconds. Labang na po ang 10 to shot. sling shot. Bisabi. Uy. Nice day. Habulin na bola. 20 to shot. 15 to shot. Sa oras. Absent ay kitas kahapon. May party daw eh. May mga hangover kayo dyan. Nice day, nice day. 16 to shot. Bikoy. Nice pass. Dalawa. Narba ni Bikoy. So, Arabo to number 1 sa ilalim. Ah, Kaya pa yun? umiga pa sa ere. Kaya pa yun ah. 45 seconds. 15 to shot. 15 to shot. Nakalamang na. Kapit na na. Dusi ang kanina. Uy, may tawag ang rep. Nice day. 7, foul, holding foul. Narayo mo yung mga player Second, namin. personal foul. 8 to shot. George sa kabakasyon. Number Kaya 26. maglaro si ano. 5 to Joke kasi shot. naglalaro si kahit siya naman lang sana. Kahit si Jay naman lang sana. Oh, nice. Nice day, nice day. 20 seconds. Bikoy. To number 45. 15 to shot. Number 45. Uy. 10 seconds. Oh. Ayan, second quarter pa lang yan. Dito na lang maririnig. Dito na lang.
Pumasok pa. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Tira! Belate, Bicol. Pass number 45. Pasok. Nakakabala po si number 45. Gawin Larte. Ang apat lang. Tama yan, 33-29. Lapit, lapit! Bisabes. Tapres. Tinira. Wala. Ito ba kayo ngayon? Lalaro. Lalaro ba dalawa kayo? Number 34. Wala yata. Ay, ayun, kayo na lang. Uy. Ayan na! Narawa. Nay! Oh. Ay, pinukol sa malayo. Iba number 27 to number 2 to number 1 to number 45. Tapos, dalawa number 1 na bola. Number 2 to number 1. Tira! Sinalaksak, wala, malakas, number 1 at bola. Abuan to Yusuf. Suket, number 34. Taas to Yusuf. Uy, nasira bola ni Victoy. Napalakas. Kaya na. Victoy. To number 2 sa Nice. Kasal, sinila, pasok. Lakas nyo, sulit nyo. Magandang siya, kagahit. May Score mga ano 29-35. yung ilalim nyo kasi kahit undersize. Oh. Lalaban eh. Maraming pang maraming player. Hanggang bangguyin sa kanila. Foul. Nagagadahan na lang. Kahit undersize. Kaya Foul number 1. First Platino. iba. Subhan, 5 yata yung matatangkad na. malalaki. Oo. Napatay yan. Mas malalaki pa kay Yusuf eh. Ayaw Oh. yung pagka malalaki na. Sabay-sabay pa. Tapos baka mga bata pa. Pumasok ang labing pagmubuslo. Okay lang, malalaki na matatanda eh. Oo. May mga laro eh. Oo, pagka mga bata. Abisaris. To number 9. Abuan. Pabord. Wala. Box out! Box out! Yusuf. Tinira. Pabord. Wala. Uy, may tawag rep. Last shot number 286. Lamang na konti. Tira! Number 27. Ah, grabe ba? Tinira sa press. Wala, malakas. Tarba ni Yusuf ang bola. Abuan. Abuan. Abisaris. Abisaris. Foul. Blocking. Tama na. Boss Gani. Labas na. Kuya, time out mo muna. Time out muna. Sabi mo yung ano, Captain Ball, at yung Captain Ball nito sa referee. Ano mo na lang. Hindi, ganito kuya. I-out mo na lang siya. No? Ano muna yung referee, at yung Captain Ball. Pasabihan mo yung mga player kasi guys, ipaano nyo I-out mo na muna. lang. Referee, Captain Ball, yung dalawang Captain Ball. Bikoy na Bisabis. Pre, huwag na kayo magsalita ng ganyan, pre. Hindi tama yan, pre. Huwag na kayo magsalita ng ganon. Sinusunog mo pa yung laro eh. Okay na nga eh. Sa first quarter tayo pwedeng pumasok. Alas namin. Abuan, Agad, saan? tinira. Wala, malakas. Nice steal ang bola. Oy. Sa live ball. Sabi ko, wag muna eh. Kunin ko muna yan. Number 0. To 10. Sa press, tinira. Wala, malakas. Naraba number 1 to number 35. Number 35, Dilea. Pumasok. Number 24. To number 9, Lumen. Guys, blocking foul. Foul number 6. Blocking foul.
13 foul. Ruben, the first throw is it. Second attempt is Naribao number 22, Tirira, Malakas, Naribao number 6, number 6 na number 25, number 2, Malakas. Ken, to number 9, to number 1, Yusuf, to number 22, Tirira sa gitna, pumapasok. Inbound number 6, to number 35, number 45 to number 6, to number 27. Tirira sa 3, wala. Naribao number 6, Tirira. Naribao number 22 to number 24. Number 24, Tirira, pumasok. Score, all, 37. Number 2. To number 27, Tirira, malakas. Nagagawa ng bola, number 6, paso number 45. Paso number 2, sa gitna, Tirira for 2. Inbound number 1, Yusuf. 15 to shoot. 24 to shoot. Ken. Tirira, malakas. Naribao ni Yusuf. Tirira, wala, mahina. Naribao na lang bola number 22, paso number 9, Abwag. Tirira sa 3. Kapos. Sabi ako na makalulod. Anong oras? Anong oras? Agay! Pasto number 6. Agay. Arias, tumira from the outside. Wala. Under 45. Nahihirapan siya rito. Ilan na lang oras? 10 to shoot. 10 to shoot. Anong oras na lang? Kaya ang kalaw sa inyo. 2 and 25. 10 to shoot po. Wala laro. 45 inbound the ball. Pasto Arena. Oh, gilid! Arias. Pasto Agay. 4, 3, 2. 24 seconds. 2 seconds pa. 2 seconds pa. Pikas dong! Pikas dong! Dong! Twenty-two bound pass to Habibi. Habibi dribbling the ball. Tumira sa labas. Airball. Agay. Agay binaras. Agay binaras. 45. Sinalaksak ang si number 6. Wala. Rebound by Yusuf. Pass to number 0. Number 0 Tumira. Pasok. Bilarde. Bilarde debe diskarte. Hinaras. Score all 39. Abuan sa labas. Pumasok. Sa counted. Substitution work. 1 minute and 27 seconds. Warning for penalty. Score 41-39. Oras, 1 minute and 27 seconds. Nakumpleto ang pangatlong puntos ni Abraham. Peralta. Tirira. Nice! Signature move. Oo. Last 1 minute. Hey, may tawag ang rep. Foul number 6, holding foul. 12 to shot. Penalty rep, penalty. 12 to shot. 12 to shot. Penalty. Yung referee, ngayong pinipituan kayong ano, ginaklamo pa rin kayo. Nasa control yan sa kwan.
Dapat para hindi makareklamo. Mok, warning, diretso. Hindi pumasok. Yan, para hindi mag-umpisa ang init. Oo. Kasi player, puro reklamo eh. Ang ikalawa ay pumasok. Warning ka agad. Inbound number 6 to number 25, Bill Larde. 55 seconds. Tinawag. Hey, next that's number 6. Agay. Tsaka mali yun. Ngabo. The score 33-41 in favor of Hoopers. Number 24 pass to number 0. 10 seconds. Number 0 pass to a block sa 3, tinira. Wala, naribaw ni Yusuf, tinira. Malakas, naribaw pa rin yung Larde. Number 28 pass to number 0. Number 0, pass to number 5, Pinik. Tinakbo ang bola, natakot, tinakbo ang bola. Ge. Number 24 to number 0. 25 seconds. 20 Pass seconds. sila bola, number 25, pass to number 28, delay up to 2. Score, all 33. 15 Harap. Yes. 10 seconds. Pito na lang ang marinig. Pito na lang. Babit. 8 seconds na titira. Number 2, Blacky foul. 8 seconds na titira sa oras. 8 seconds na lang po. May tatlong libre pagbubuslo si number 24. Ang unang pagbubuslo, wala. Good job, ang score. Score, all 33. Ang ikalawa ay pumasok. Ang ikatlo ay pumasok. Number 6. Dito na lang ang maririnig nyo sa oras. Number 6. Sinalaksak, pumasok. Pito na lang. Wala na tayong oras sa third quarter. Number 24 to number 0 to number 24. Number 24 tinira sa side. Wala, malakas. Nariwan yung buwang sa ilalim. Buwang na pa rin. Uy, nasundot ang bola. Nakaharap pala ako. Inbound number 22 to Yusuf. Dahil silang bola to Agay. Number 2 to number 12. Nice block. By number 9. Di pa na eh. Game to shot. Inbound bigay to number 6. Sana mo. Ang home court to eh. Bata pa. Puro injury. 15 to shot. Ha? Number 6. Anabu to number 2. Joya for 2. Robel. Tuket. Tinira. Wala. Nariwag ni Pikoy. Sabi Baroma number 0. Naratapasahan. Pass to number 9. Robel. Tinira sa 3. Wala. Malakas. Nariwag number 20. Tinira. Wala. By Sumabit. Foul number 2. Bilig ko ito bata. Second personal foul. Bilig ko nito guys. Dula lang. Wadi. Ang libre pagbubuslo ay pumasok. Magandaan sa amin mamayang hapon, makakatulog pa ako. Sa umaga, walang tulog. Ang kalawa ay wala. Narinig ni Bicoy ang bola. Bicoy, pass to number 2. Sa ilalim, pumasok.
24. Number 15 0. to shoot! Number 9. Number 9. Oy. Same ball. Score. 10 to shoot! 10 to shoot! 26-51. ba? 10 to shoot! Rebound Yusuf to Romel. Ganda ang pagkakuha. Tirira. To Master. Gandang pagkapik. Ganda pagkapik eh. Number 45. Uy, foul. Oy. Foul. Number 9. Number 9. Gandang Foul. pagkapik yun ah. Pinasabay yung dalawa no. Dalawa na lang po ang kalamangan. Uy, traveling. Traveling. Number 22. To number 24. Dalawa na lang po ang kalamangan. Number 34. Yes. Oo. Tinira sa press. Wala, mahina. Narinig ni Bitoy. Bitoy to number 2. Fast break. Tinira. Pumasok. Rebound number 0. Romel. Romel. 3-2. Nilaksak. Wala. Dako yung tiyan. Bitoy to number 6. Tinira. Wala. Tinira ni Bitoy. Pumasok. Palit eh. Number 0. Uy. Nagagawad. Last stop, number 45. Kaya po ito na yung live. 14 seconds to shoot. 14 seconds. 10. Tira. Wala. Lakas. Bitoy. Tutoy. Malakas. Agoy! Patay! Yung bulan lagi. 15 seconds. Isutan ni Konyan dati. Kaya. Isutan ni ano yung dati. Wala ako siya dati. Puro kaibigan lang. Kaibigan lang na. Ano ko ano kaibigan na? Oo nga. Ako na yun. Oo nga. Price with benefits pwede naman yun. Kaibigan lang. Para mga shooting. Pamilyado tayo. Hindi na natatrap sila eh. Hindi na muna natatrap. Uy! Captain. Dapat kasi si Joseph. Tayo na laki ang laki ni Joseph. Ano ba? Alam niyo kasi yung paso. Sa wala nang sapat sa kanila. Uy, kung wala nang sir. Joseph kasi yun. Ganun yan lang. Hindi kaya nga, wag mo nang bagayin. Mawawala lang yung ball. Kasi nabigat din ito eh. Iangat mo lang. I-shoot mo lang. Kasi perimeter mo lang. Go! Volleyball player kasi si Joseph. Basketball. 10. Tira! Bang! Pumasok. Uy! Ay! Bakit? Kahit ang taktik. Makpas na ito ang taktik yun eh. Lumakpas na ito. Lumakpas na ito. Nawala ang laro mo. Ayun na pumasok daw. Uy! Yung laro dyan. 14 seconds to shoot. Hanggang hubot kasi hanggang baba nitong selection mga player. Kaya hindi sila mabubuot ng player. 10. Marami silang ano.
Hindi katulad sa atin. Yung lima, yun lang, 6. Pagdating na sa bench player. Tumama. Shot ka? Maglaro dito yung mga game, naglalaro Hoy! dito. 5 seconds! 5 seconds! 5 seconds! 5! Dito na lang yan ha. Hoy! Isang lihok! Isang lihok! Oo. Tira! Dong, dong, dong! Wala dong, wala dong! Patay. Wala na yata 5 minutes. Nice paso. Ganda kasi ikot ng ano ito. Ito hindi na. Nawalay bola. Ganda. Nawalay bola. Utang. Yusuf. To see number 0, pass to number 2 for Ken. 4 and 30. Yusuf. Tinira. Malakas. Uy, technical. Number 6, technical. Ahoras, 4 minutes and 33 seconds for the final quarter. Fifty-four, 61. 4 minutes, 33 seconds. Pumasok. 4 minutes, the first ball. Anim na lang ang kalaban ha. Laro dito. Yusuf, Di ba? may hawak ng bola. Dito tayo sa RPS eh. Wakle, wakle. Pag-restaurant ka talaga lang. Okay lang yung medyo na Yes. yan. Kasi Uy, ano yan eh. may foul. Gawa ng bola eh. Foul number 6. Hindi dapat paulo niya. Ubos ng oras na. Foul, second personal foul by number 6. Oo lang. Inbound number 24. Slingshot ball. Langanin kasi buwan. Na veterans move. Victor. Minsan eh. To number 45. Ay, wala. Nakuha ang bola ni Victor. Tinira. Pumasok. Number 0. Taas to Miguel. Patay. Tinira sa 3. Wala. Malakas. Nakuha ni Ken. Tinira. Pumasok. Number 2. Nice yung bola number 22. Pass to number 24. Ken. Time out mo, bro. To Ken. Tinira. Time out, time out. Slingshot. Kailangan yan, no? Wala lang. Social. Eh, wala. Save ball. Dahil pala kayong player. LB na rin yan, talaga good. Yan eh. Anabu. 15 to shoot. Ikoy. To number 2. Denira. Malakas. Nakabalikan ang bola. Pass to Ruben. Ruben. Sinalaksak. Wala. Narawa number 2. To number 25. Number 25. To be going to number 45. To Baso. Inbound Yusuf. To number 34. Ken. Sa 3, Tinira. Ay! Pumasok.
Kaya bitaw na bata na yan. Lima na lang, nagatot 5 pilit. Oy, nagawalan ka na, oy. It's a what's the threat? Foul. Foul. Kita niya ata. Foul number 33. Let's look. 11 seconds. Number 2. Ganda laban. 8. To be quiet. Tira dong! Tira dong! Hey, jump ball. Save ball. Shot ka? Shot ka? Save ball. Shot clock, 2 minutes. Isikan. Balik yata siya ang clock sa 40. 20 timeout. Gano'n eh. 14. 20 Balik. timeout. Balik 14. Mali pa yung pagkakagawa. Okay. Continue. Ubos na eh. Wala na. 10 seconds na lang yun eh. 14 lang. 14. Reset pa. Inbound Pitoy. Salim, gaya pa mamaya. Lastikan Uy. May tawang red. Foul number 23. Deliberate foul. First personal foul. 14 to shoot. Isa lang yata. Uy. Another foul red. Foul Ganda number laban eh. 23. Holding foul. Talaga nga. Dong! Sa kabila dong! Pikas! Penalty. Penalty niya, mahalaga. Petro. Number 23 for personal foul. Minis na lang yata. Yun. Yo, may bugno dia. Bay. Ang ikalaway, wala. Nagawang pa si Joseph. Sa number 2. 32 Ay! shots. Good. Yeah. Good. Sa Hooper's ball. Wala. Harap! Mag-prepare na po ang second game. Dalawa yan sila. Dalawa lang. Shooter sa labas. Switch kayo. Mag-screen sila. 15 to shoot. Switch! Last 2 minutes. Uy, by foul. Foul number 5. Penalty. Penalty. Oras. Last 2 minutes. At per second. Tatlo lang, oh. 62. Lamang 65. Gilas Ligo Tatlo yun. lang po ang kalaban. 1835. Pilipinas Pilipinas na ako. Yung sa 18. Malbib. Ang malbib. Sumasek na wala pang tulos na. Hindi, grabe na ba yung score? Totoo ba yan? 114-18. Oo. Babae. Oo. Putang na 135. Guinness Book of Record natin. Sagdaan yung Sige natin. Grabe. Inbound play to pass to zero. Sagdaan yung lawa mo. Tayo na basketball yan. Bago pa kasing malbib. Last 2 minutes. Zero. Number 33. Tinira sa 3. Grabe naman, aabot na isang daan lang. Bago pa kasi sila develop ng basketball. Idol mo si Brony yan, drop. Mag-prepare na. Pagka, sa drop, ha? Pangalawa, sa uli. 55. Inbound Anong play. Lakers. Kuha Talaga talaga. ng Lakers yun. Kasi alis si Lebron pag dikit mo Oo. yun. Zero. Pinausapan 20 niya. seconds to shoot. 55. Pangalawa sa uli. Tumpad niya na yung first time in the history yata na may pan eh. May Mag-ama. Alis si Lebron pag dikit ng Lakers yun. Pinagbigyan si Lebron lang ng ano. 10 to shoot. Patay. Walang ano. 1 minute and 20 seconds. 1 minute and 15 seconds. Number 35. Na. Delia, pumasok. Oras. 1 minute and 10 seconds. Ayun na, mga baba. Last 1 minute 15 to shoot. Time out. Oras 57 seconds. Number 2. Dagay.
57 seconds. 11. Nawa ni Lebron, packet nila. Napasok Kunin lang. nyo. Kasi para makita lang ba? Kita. Green time ni Lebron, kasama yung green time na rin yung Foul. Bilardi. Patay na yan, oh. Penalty, penalty, penalty. Lakers dito, mabibigyan ng play yun. Pabigyan yan, pabigyan yan. Oo, mabibigyan ng play yan to si Lebron. Pero pag alisan ni Lebron, wala. Tanggal yan. 57 seconds. Minimum pa lang yan. Minimum lang pa yan. Ang nangyari kasi, Punta na yan sa dilig. ang nangyari kasi dyan sa anak ni Lebron, kukunin na yan talaga. Kunin talaga yan. Ang ano lang, sa dropping lang kasi, maingit lang sila kay Lebron. Maingit lang din. Yung ano ba, yung ano sa, maingit din kasi Lebron. Hindi yan pare-parehas sa 20. Arabo. Arabo, pass to Bilardi. Bilardi, doon diskarte, tumatakbo sa kilid. Bilardi. Ay, foul pa. Dong, ang sabaw bulalo, dong. Oh, sumasok kayo mga player. Oh, bote nga, di sila tinawagan. 30 seconds. 15 to shot. Okay na. Tapos na ang pagbubugso. Second game, first fight. First fight.